TDF ንምውራድ ሰራዊት ትግራይ ንምውራድ ኣብ ሚድያ ክኸስዎ ውዒሎም ኣለዉ ትማልን TDF ኣብዚ ዝብሉ ኣነ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ዋላቱ ትረኽኦም ሪኢኹም እንተኾንኩም ትትረኽኦም ባዕሉ ነብሲ ዘይብሉ ትረኻ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይትርኹ TDF ከምዚ ይገብር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ይደፍር እዩ ሰራዊት ከምዚ እናገበሩ ልዕሊአን እንዳፈፀሙ መፅኦም ገለ ይብሉ እሞ ሓደ ኮሎኔል ደፊሩ ኢሎም እዮም ከፍ ዘብልዎ መወዳቱ ተሰመሪ ሓደ ኮሎኔል ደፊሩ ነይሩ ዝተኸሲሱ እንደም ተታሒዙ ናብ ሕጊ ቀሪቡ እኮ ሕዚ እዚኣሲ ዝኾነት ተጋዳሊት ነጊራትና ኢሎም TDF ይደፍር ነይሩ ከምዚ ፕሮፓጋንዳ ስኢሉ ካሊእ መሲሉ ዝረአ መጀመርያ ድሓርና ፀበበት ተኸድሞ ሓደ ኮሎኔል ኣብቲ እዋን ኩናትስ ደፊሩ ነይሩ እሞ ድሓር ንሱ ናብ ሕጊ ቀሪቡ እያ እታ መወዳእታ ከም ዝበልኩም TDF ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ይደፍር ከም ዝነበረ ብሕጊ ብመፅናዕቲ ተቃሊዑ እዩ ዝብል ተርእሶም ናይቱ ኣናልሶም ብመፅናዕቲ ተቃሊዑ ነቲ ሰልፊ መድመቂ እዮም ደልዮሞ ኢሎም ዝፀሓፍለ እውን ኣሎ ሕዚ ሰልፊ ኣብ ድረ ሰልፊ እንዲኦም ከምኡ ገይሮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ትማል እንዲያ ተፃሒፋ ነቲ ሕዚ ዝገብርዎ ሰልፊ TDF ደቂ ኣንስትዮ ይደፍር ኣለዉ ተጠንቀቕ በልዎ ዓይነት ናልካ ሆ ምባል ማለት እዩ ካሊእ ስራሕ የብሎምን እያ እዚኣ ገረም እዮም ዝበልዑ ስለዚ ነዚ መድመቂ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ጦርነት ንናይ ባዕሉ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ባዕሉ ተጋደልቲ ይደፍር ከም ዝነበረ TDF ኢሎም ይፅሕፉ እሞ ናይ ምርመራ ሪፖርት ኣቃሊዑ ኣሎ ኣጋሊፁ ኣሎ ዘኒው ሁማኒታርያን ዝበሃል ሓደ ድርጅት ዘኒው ሁማኒታርያን ዝበሃል ድርጅት ካብ 2020 ኣብዚ ተሓሰት ረእይዎ ካብ 2020 እስካብ 2022 ነብ ዝነበረ TDF ንናይ ባዕሉ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ይደፍር ከም ዝነበረ ላዕለዎት ኣመራርሓ TDF ጥቕዓት ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ትግራይ ተዛሪበን እዮም ዝብሉ ከምዚ ይብሉ ተጠቕሊላ እዚኣ ናበይ ክትኣትያ ግን ክትርእይዋ ኢኹም رأي كاب كل تشين إسران سكع كل تشين إسران كل تاني دفرني رون ديوم يلوم دك أنا استيقظ التجاري دفراني رون ديوم يلوم دحر حزي من نجار جميران اللواء يقولون دك أنا استيو داوس من نجار جميران اللواء the new humanitarians بحالون نجيرون أو كرم حزي أبناء إثيوبيا سراويت أبناء إرترا سراويت أبناء أمحارة فانو زتكورة إنيرو تسألمه حزقن ترحست بحال حدا كولونيل أب دك أنستيو ناب كفلوتورنا العلي نعبه يغير كم زنبرة حر مرحانيت النواقص يدفر كم زنبرة ترحست بحال نجيرات النايو ترحس من ملوك شو ما يلا سويلو ترحس بحال نايت قراويتي شم كم زلو فليت أمزو صوي بقعت زي بلن يعب نيرو سلز دفرن يعب نيرو تو كولونيل يبلو انتي تفاقرك بقديتها بحال مدفار نيريو نحرف كير كايس اقاموا زي يقولوا على انتخونه راديو اوبريترات ناو راديو اوبريتر نت يزلقوا النيرم كرتا ستاو تقعت فريحن ناب TDF استحوسا دك انستيو تግራይ عاوز ገጠመን መከራ ተራእይ ይፈልጥን ይብሎ ራህዋት በሃሉን ኣብ TDF ዘለና እምነት ቀኒስ እዩ ናለት ተዛረበት ተርሓስ ብጾታዊ ጥቅዓት ዝተኸሰሰ ኮሎኔል ነTDF ዓቃብ ሕጊ ኣቅሪበን ቀሪቡ ከም ዝነበረ ምስ ተሓባበርቱ ተታሒዙ ኣወዳትን ደቂ ኣንስትዮን ተጋደልቲ ትግራይ ተቃዊሞሞ ተኸሲሱ ከም ዝቀረበ ተዛሪባ ኢሎም ከዓ ይውድኡ ሓደ ኮይኒ TDF كاب كل تشحن إسران سكع كل تشحن إسران كل تاني يدفرني ريلهم تزاري ومس مودعته حدا كولونيل تخصيصني ريلهم وديهم واي سلازي اللي يا تجراي سراوي تجراي مالت دقتهم ولدو سلازغنا دقتهم عسر تقل عمت ستاوركب في الصوم عبز تخل كللو ستاوركب كي يقبروا دتو عتاين قالن سيتن حاويرهم دا دقسو كم بحتاويان already كل تروفي لهم قريفهم بتحقق راح زم حدر زنور ولد زمر حوي جيجا يفترن كبلي كده جيجا يفتر خلي اي فترنا يبل سبات سلو زخونه وكالي اون كم يفتر اي يفترن كبلي كده حدا كولونيل كوم زيغيريل كان مزراب جين حدا كولونيل زغورن مزراب TDF الكافرج كام خدن من تاع ليو قصر حدا كم تزولو تم ملقت الاخلنا نتسلفي مدمقي TDF يدفرن له
ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ትግራይ ክብሉ ማለት ፀረ ተጋደልቲ ትግራይ እናወፈሩ ክውድእ ኣለዎም ክፈርስ ኣለዎም ኣብ ዝበሃለሉ ናሰማዕናዮም በእዝና እናረኣናዮም ብዓይንና ተቆርቆርቲ ተሓለቕቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ክመፁ መን እዩ ክሰምዖም ዝብል ሓደ ሓዝለይ ካልኣይ እቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊሩ እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ደፊሩ እዩ ናይ ፋኖ ኣባላት እውን ደፊሮም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣማኢተ ሸሓት እየን ባይዘወይ ተንተደፈራ ሰኢሉ ቀሊል ከይመስለኩም እዚ ተፈፂሙ እዩ ክንብል ከለና እዚኣቶም ክቐሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ክሲ ክጠፍእ ክድምሰስ ትዲኤፍ እውን ደፊሩ እንድዩ ክበሃል ሓደ ኮሎኔል እያ ከምዚ ገይሩ ኢሎም ዋላ ገይርዎ እንተኮይኑ ኣይገበሮን ኢለ ስለ ሓደ ኮሎኔል ክሕልቕ ኣይደለን ነገር ግን ዋላ ገይርዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ወዲ ሓደ ሰብኣይ ስለ ዝሰርሐ ኣማኢተ ሸሓት ደፊሮም በዚ ደረጃ እዚዩ ክፈርጁ ንሰራዊት ትግራይ ኣይከኣልን ነውርነቶም ዘይፈልጡ ነውራማት ግን ነዚ ተሸኪሞም ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ንኽስዕር ለይትን ቀትርን ይስዕሩ ማለት እዩ ተኻሊ ኣምባሳደር ኣሜሪካ እዚ ብደንብ ንረዳእ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ማለት ዘየለ ምዃኑ ማለት እዩ ቅድሚ ምስጋር ናፍቲ ካሊ ኣብ ቲዲኤፍ ከምዚ ዓይነት ነገር የለን ቲዲኤፍ ማለት ፅንዓት እዩ ቲዲኤፍ ማለት ክብሪ ትግራዋይነት እዩ ቲዲኤፍ ማለት ሓይልና እዩ ፅንዓትና እዩ ቲዲኤፍ ማለት ዓይኒ ብሌና እዩ ንሕልዎ ጌጋ እንተሃልዩን ሰባት ስለ ዝኾኑ ነስተኻኽሎ እምበር ብቲዲኤፍ ክትመፁና ማንም ክሰምዓኩም ኣይኽእልን ንኩሉ ማዕረ ዝገበረ ረዲት እንተሃልየ ብትግራይ እንተሎቱ ባንዳ እውን ክርድኦ ዝነበሮ ተረዲኡ ክኸደ ዝነበሮ ቲዲኤፍ ማለት ዓይኒ ብሌን ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ክፈልጥ ነይርዎ እየ ዝብል ዝበዚ ንረዳእዮ ስለ ቲዲኤፍ ዘየግድሶ ትግራዋይ የለን